Welcome to EGM TV. This is our Bishop, Bishop Francis Mayabi of Evangelical Gospel Ministry Churches Kenya, with his daily teachings of hope and healing. We are glad you're here. Enjoy your viewing and stay blessed. Hii ni message yako katika habari za kutoa. Ubarikiwe sana kwa hili. Nataka kusungumuza ya kwamba katika habari za kutoa, Luka ya Biblia ni tofauti sana. Usiweze kupata injili tu ya barabarani. Ingieni makanisani mupate injili kutoka kwa watu waliohitimu katika maandiko. Maana injili ya barabarani imepoteza watu wengi sana katika ufahamu wa kuelewa Mungu anasema nini. Sikia, Biblia inasema katika Old Testament habari za kutoa kitu inaitwa tithe. Tithe imeweza kusemwa mara mingi sana katika Old Testament na ikafungwa na Malachi 3:10. Na ukiingia katika Old Testament unapata ya kwamba tithe ilikuwa ni sheria. Na tithe ilitamkika kwa Biblia tithe because tithe ni neno la utakatifu. Lakini ukitoka katika Biblia utapata ya kwamba ni ushuru. Ushuru ni neno la kitaifa. Lakini ukiingia katika Biblia haiitwi ushuru, inaitwa tithe. Kwa hivyo tithe ilikuwa inaweza tolewa tu kwa nyumba moja ambayo ni nyumba ya Yuda. Nyumba ambayo ilikuwa inafanya kazi ya madhabahuni. Haikuwa inapewa share, haikuwa inapewa lands, haikuwa inapatiwa mambo ambaye ni ya kurithi. Kwa hivyo wakati ambapo watu hawa walikuwa wanahudumia watu, ilikuwa ni sheria ya kwamba tithe itatoka kwa wale watu wengine wa nyumba zingine, ambazo hii ni nyumba ya Lea, nyumba ya mjakazi na mjakazi yule mwingine, wote wakitolea nyumba ya Benjamin. Nisikie sasa, hawa watu wakitoa tithes, tithe ilikuwa inatoka kwa kila kitu unachokifanya. Mifuko walikuwa wanatoa ng'ombe wa kwanza, na kwa jamii walikuwa wanatoa mtoto wa kwanza, na kwa mafuno walikuwa wanatoa mafuno ya kwanza. Saa hii, injili ya saa hizi, ambapo unaona wachungaji hatusukumi watu kwa level ya kutoa na kuwasindikisha ya kwamba tunawalazimisha toweni, kwa sababu Yesu Kristo alitazama ndani ya hawa watu. Walianza kujitakia, walianza kuwa na tamaa, walianza kuwa ndani na ufarisayo. And that's why unaposoma katika New Testament yote, hakuna mahali utasikia Yesu alichukua tithe. Hakuna mahali utasikia Petro aliletewa tithe. Hakuna mahali utasikia Yohana anaongelea tithe. Katika New Testament Yesu alikuza maneno ya tithe kwa sababu hawa watu walikuwa washaenenda site ambaye Yesu aliwaita mafarisayo wenye tamaa. Ukisoma katika Matthew 23:23 unapata habari hizo. Yesu kama amechoka na tabia za wale watu, maana walikuwa wanaweza amukia yule mtu anayetoa mafuno mzuri. Walikuja wakawa na attitude nyingine ambaye usipokuwa na uwezo mzuri haupendwi na haupewi cheo. So unapoendelea ukisoma hata kitabu cha Luka chapter number 11 verses 42 unapata hiyo message. Yesu Kristo anawakemea wale watu wenye wamekuwa na tamaa, wanaweza kuambia watu kutoa and now hawatoi, na wao hawafanyi yale ambayo wanaambia watu. So ikamkera Yesu Kristo. Nataka nikwambie katika New Testament Biblia inatuhimiza kutoa kwa moyo. Give honestly. Give honestly. Toa pasipo kuwa na sheria, but toa kwa moyo. Kutoa kwa moyo ni kutoa kutochilinganisha, kutochipimanisha. Toa kwa moyo. Unaposoma Mithali, Biblia unaposoma Mithali, Proverbs chapter number 21 verses 3, Biblia inasema ya kwamba give honestly. Let us give what we have to Jesus, to God, honestly.
wacha ya kwamba wakupangie, wakupatie ndio wewe uanze kusema. Kuna watu wanaosema ya kwamba wachungaji wanachukua mapesa, matai. Nataka nikwambia, those languages zitumike kwa watu ambaye hawatambui who is church is, ama wale ambaye hawatambui who is Jesus. Lakini nataka nikwambie, Yesu Kristo hakukuja kuhubiria watu kutoa tithe, bali Yesu alikuja kuambia watu wawe na wokovu kamili, ili mtu akiwa na wokovu kamili atatoa kwa moyo. Kwa sahi ni nani ambaye ametoa ng'ombe kanisani kulingana na mafuno yake? Ng'ombe zetu zimezaa lakini hautoi. Hata ukienda mafuno zinapotoka, huenda mtu anaweza sema labda mafuno inaweza toa 100 ama 2. Nataka nikwambie, watu kama si waongo, watu wanafuna mahindi but hawawezi toa kiwango cha 10%. Watu wanafuka kuku hawawezi toa kiwango cha 10%. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aliona ugumu wa mioyo ya hawa watu, na akakuja, na alipokuja alisema ya kwamba watu waweze kusimama mbele za Mungu with truth. So give honestly, na kutoa katika roho na kweli, because the Bible says wamwabuduo halisi lazima wamwabudu katika roho na kweli. So if you want to worship God in truth, in Holy Spirit and truth, just be you with Jesus. Kuwa wewe na Mungu wako na utasaidika sana. May God bless you so much. Umebarikiwa sana kwa kutazama runinga ya EGM TV YouTube. Endelea kufuatilia mtumishi wa Mungu. Subscribe, utajifunza mambo mengi kutokana na mtazamo mpya. Barikiwa sana.